بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو جمشی ٹی وی۔ دنیا کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس پر تحقیق کر سکے۔ آج کا انسان چاند پر پہنچ چکا ہے اور سیاروں پر زندگی کی تلاش میں کوشاں ہے، لیکن ابھی تک زمین کے کچھ راز ایسے ہیں جن سے انسان ناآشنا ہے۔ زمین پر کچھ مقامات ایسے ہیں جن کی حقیقت ابھی تک دنیا میں کسی پر بھی واضح نہیں ہوئی، اور انسان آج بھی اس کی حقیقت کی کھوج میں لگا ہوا ہے۔ آج ہم کچھ ایسے پر اسرار مقامات کے بارے میں جانیں گے۔ ایریا 51 امریکہ کی ریاست نواڈا کا ایک اہم مقام ہے جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس ایریا 51 میں ٹاپ سیکرٹ ملٹری بیس کیمپ موجود ہے جس کو چاروں طرف سے اجاڑ بیابان صحراؤں نے گھیر رکھا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں خلائی مخلوق پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر خلائی مخلوق موجود ہے۔ علاقے میں اڑن ترشتیوں کی موجودگی اور ان پر تحقیق کی کہانیاں بھی کئی بار سنی جا چکی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر سیٹلائٹ ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے تاکہ اچانک غائب ہونے والے جہاز بنائے جا سکیں۔ امریکن ایئر فورس نے اس علاقے میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ایریا 51 کے بارے میں تمام تر کہانیوں کے بارے میں جتنے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت ابھی تک نہیں ملے ہیں۔ برمودا ٹرائینگل دنیا کا سب سے زیادہ پر اسرار مقام ہے۔ بحر کینوس میں 5 لاکھ مربع میل پر پھیلے سمندر کے اس حصے سے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں کہانیاں منسوب ہیں۔ یہ ٹرائینگل برمودا، فلوریڈا، میامی، پورٹوریکو کے علاقوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر ہزاروں ہوائی جہاز، بحری جہاز اور چھوٹی موٹی کشتیاں غائب ہو چکی ہیں جن کا آج تک کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہوا کے ایک ایسے گرداب میں پھنس گئے ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یا پھر کوئی ایسی مقناطیسی طاقت جو اس علاقے میں موجود ہے جو تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ ایک ایسی پر اسرار جگہ ہے جو لوگوں کے لیے حیران کن ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس جگہ میں کوئی پر اسراریت نہیں ہے کیونکہ سمندر میں اور بھی کئی جگہ جہاز ڈوبنے یا گم ہونے کے واقعات ہو چکے ہیں۔ دوستو، امریکی ملک مورتانیہ کے اندر صحرائے عظیم میں ایک آئی آف سارا ہے، یا جس کو ریجٹ اسٹرکچر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی گتھی بھی ابھی تک نہیں سلجھ پائی۔ 48 کلومیٹر چوڑے اس گہرے شگاف کو خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ آسمان سے پتھر گرنے کی وجہ سے یہ شگاف وجود میں آیا ہے، لیکن بعد میں تحقیق ہوئی کہ یہ کسی ایک بڑی عمارت کا ڈھانچہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، جو اب اس حالت میں نظر آتی ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ ابھی تک سب لوگ نہیں جانتے۔ امید ہے آنے والی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اس کی اصلیت واضح ہو جائے گی۔ سٹون ہیج برطانیہ کا سب سے پر اسرار ترین مقام ہے۔ مختلف چٹانوں کے دائرے کی اس پر اسراریت پر سائنسدان ہی نہیں بلکہ ماہر فلکیات اور ماہر ارضیات بھی حیران ہیں۔ ابھی تک صرف یہی پتہ چل سکا ہے کہ یہ اسٹرکچر 5000 سال پرانا ہے، لیکن اتنے بڑے پتھروں کو یہاں سے کیسے منتقل کیا گیا اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ 2019 میں یونیورسٹی کے طلباء نے اپنی تحقیق میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ پتھر کسی خلائی مخلوق نے نہیں بلکہ انسان نے خود رکھے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے انسان نے ان پتھروں کو چربی کے اوپر گھسیٹ کر یہاں پر لایا ہوگا۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان پتھروں کو ماہر فلکیات نے سیاروں کی چال کو سمجھنے کے لیے یہاں پر رکھا ہوگا۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک مندر تھا جس کو اہم شخصیات کی تدفین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے اس وقت ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایرز راک آسٹریلیا کے نیشنل پارک میں موجود ایک چٹان ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ چٹان 55 کروڑ سال سے بن رہی ہے، کیونکہ یہ ریت کا ایک ایسا ڈھیر ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بیضوی چٹان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس کی سرخ سطح آکسیڈیشن کی وجہ سے ہے۔ دوسری جانب صدیوں سے آباد انانگو قبیلے کا کہنا ہے کہ یہ ایک ان کا مقدس مقام ہے جس کی تعمیرات ان کے آباء و اجداد نے کی تھی، جو پوری دنیا میں پھیل گئے تھے۔ نیوزی لینڈ کے ساحلی علاقے
मोइराकी में मावरी कबीले से मंसूब एक कहानी का खोज अभी लगाया जा रहा है। वो कहानी ये है कि मावरी कबीले के मुताबिक न्यूजीलैंड के साहिली समंदर पर मौजूद बड़े बड़े पत्थर इनके आबा व अजदाद के खाने पीने के बर्तन हैं, जिनको धोने के लिए साहिल पर लाया गया था और फिर ये यहीं पड़े रह गए। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये कोई खाने के बर्तन नहीं है, बल्कि खलाई मखलूक के अंडे हैं जो करोड़ों साल पहले ज़मीन पर आए थे। कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये पत्थर 650 करोड़ साल से यहीं पर पड़े हुए हैं। इसकी असल हकीकत क्या है, ये अभी तक कोई भी नहीं जानता। लाओस के वस्ती सूबे में पड़े 2000 से ज़ायद पत्थर के बड़े बड़े मर्तबानों की गुत्थी भी अभी तक नहीं सुलझ सकी। इनमें कुछ 10 फीट तक ऊंचे हैं, जिनका वजन टन्नों में है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये मर्तबान तकरीबन 2000 साल पुराने हैं। एक नज़रिया ये भी कहता है कि ये मर्तबान शादी ब्याह के खानों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे, और ये भी ख्याल किया जाता है कि ये मर्तबान इंसान नहीं बल्कि जिन इस्तेमाल करते थे। बहरहाल हकीकत क्या है, ये अभी तक आश्कार नहीं हुई है। हज़ारों साल बाद जो भी मकाम अभी तक पुरअसरार है, इसमें सबसे पहले नंबर पर अहराम मिस्र है। गीज़ा के अहरामों ने साइंसदानों और माहिरीन तामीरात को ही नहीं बल्कि माहिरीन अर्जियात और आसार कदीमा को भी हैरत में डाल रखा है। अहराम मिस्र दुनिया के 7 अजूबों में से एक बहुत बड़ा अजूबा है। हैरान कुन बात तो ये है कि 455 फीट बुलंद अहराम जदीद आलात के बगैर हज़ारों साल पहले कैसे तमीर किए गए। लोगों का कहना है कि ये कोई इंसानों का काम नहीं बल्कि जिन्नों का काम है। अहराम की तमीर में बड़े बड़े पत्थरों को जिस एंगल और तरतीब के साथ रखा गया है, वो इतनी महारत से रखा गया है कि लोग देखने वाले हैरान रह जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर इन अहराम की तमीर किसी इंसानों ने की है तो वो अपने दौर के जदीद इंजीनियर्स और कारीगर थे। उन्होंने अहरामों को ख़ास एंगल में बनाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये अहराम बादशाह अपने मकबरे के तौर पर बनाते थे, ताहम हकीकत क्या है इसके बारे में रिसर्च जारी है। अमेरिका में भी अहराम मिस्र की तर्ज के अहराम पाए जाते हैं, जिन्हें मिस्यू अमेरिकन अहराम कहा जाता है। इंसान अभी तक नहीं जानता कि ये अहराम किसने और क्यों बनाए थे। बस ये मालूम हुआ है कि ये शहर आज से 2000 साल पहले कबल आबाद किया गया था। अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि 20 मुरबा किलोमीटर पर इस शहर को किसने आबाद किया था, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि आज से 1400 साल पहले यहाँ पर आबादी हुआ करती थी। ये शहर उस वक्त तकरीबन 1 लाख अफराद का मस्कन था। ये लोग दीव और देवता को खुश करने के लिए इंसानों की कुर्बानी भी दिया करते थे। सजा के तौर पर इंसान को जिंदा दफन करने के शवाहिद भी मिले हैं। अहराम के अलावा यहाँ पर बहुत से घर भी मौजूद थे। चिली के एक जजीरे ईस्टर आइलैंड में ऐसे पत्थर और सर मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सर और मुजस्मे यहाँ के लोगों ने तकरीबन 900 साल पहले बनाए थे। इन बड़े बड़े सरों और मुजस्मों को मुकामी ज़बान में मुई कहा जाता है। इनमें से कुछ मुजस्मों की ऊंचाई तकरीबन 40 फीट है और इनका वज़न 14 टन तक हो सकता है। एक नज़रिया ये भी कहता है कि वहाँ के लोगों ने ये मुजस्मे मीठे पानी की निशानदेही या इसे महफूज बनाने के लिए बनाए थे, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन मुजस्मों के नीचे लोग दफन है। ताहम इन मुजस्मों के बारे में कोई वाज़ी तहकीक सामने नहीं आई है। यूरोप के मुख्तलिफ दरियाओं और नदी नालों पर बने डेवल्स ब्रिजेस के बारे में भी बहुत से किस्से और कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन मुनफरद तर्ज तमीर के हामिल इन पुलों को किसने तामीर करवाया, इसकी हकीकत अभी तक आया नहीं हो सकी है। इन पुलों के बारे में मकामी लोगों का कहना है कि ये पुल सिर्फ जिन ही बना सकते हैं, क्योंकि इंसानों के लिए पुराने वक्तों में ऐसा पुल बनाना मुमकिन नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिन्होंने ये पुल इंसानों के साथ किसी मुआहदे के तहत बनाए हैं। जर्मनी में एक पुल का अक्स कुछ इस तरह बन जाता है जैसे कोई सर्कल हो, जिसको देखने वाले हैरत में डूब जाते हैं। पेरू की नाज़का लाइन्स की गुत्थी भी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। सहरा में कहीं परिंदे की शक्ल नज़र आती है तो कहीं मकड़ी की।
مختلف لائنوں سے بنے 300 مختلف خدوخال 322 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پتھریلی اور ریتلی ڈھلوانوں پر بنی یہ خدوخال 5 کلومیٹر لمبائی میں ہیں۔ طویل عرصے سے یہی لگتا تھا کہ یہ آسمانوں میں چاند تاروں کی چال کے متعلق لوگ کوئی کیلنڈر بناتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ نشانات پانی اور فصلوں کے ارد گرد رسومات کی ادائیگی کے لیے لگائے جاتے ہیں، تاہم ان کی حقیقت کیا ہے، دنیا آج بھی اس سے ناآشنا ہے۔ انڈونیشیا میں یوں تو کافی زندہ آتش فشاں موجود ہیں، لیکن ایک آتش فشاں اور اسے متصل جھیل کاولین کے بارے میں کچھ باتیں ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکی ہیں۔ یہ آتش فشاں صرف جان لیوا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جھیل بھی زہریلی ہے۔ اس جھیل کا پانی دودھیا یا فیروزی رنگ کا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی تیزابی جھیل ہے۔ اس جھیل سے نکلنے والی گیس جب آسمان میں دوسری ہواؤں سے ٹکراتی ہے تو کبھی کبھار 15-15 فٹ بلند آگ کے شعلے نظر آتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں سلفیورک ایسڈ موجود ہے، جس سے پانی کا رنگ اور بھی بدل جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔